अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त ओटावा शहर में बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। जिस मकाम पे, जिस पार्क में मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे कदरे कंपैरेटिवली बारिश कम है, लेकिन ओवरऑल जो है वो सिंस लास्ट नाइट बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो हो रही है। तो लगता है कि मौसम सरमा जो है अभी तक, नाजरीन, यू कैन बिलीव इट कि कनाडा में अभी तक जो है वो मौसम जो सर्दी का होता है वो उस तरह से अभी तक नमूदार नहीं हुआ। लेकिन जब सर्दी शुरू होगी तो इंतहाई एक जो शदीद किस्म की सर्दी है, जैसे कि आपको मालूम है, वो शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, आइए आज की चंद ख़बरें जो है वो आपके साथ शेयर किए लेता हूँ। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में, यानी जो लाहौर का ग्रेटर पार्क है उसके सब्ज़ाज़ार में आवाम से मुखातिब हैं और ख़िताब कर रहे हैं। चंद मैंने ऐसे मनाजिर वहाँ पे देखे जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए जलसा गाह में कौम से ख़िताब करने के लिए, तो मरियम नवाज़ की आंखें आबदीदा थीं, उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे। तो नाजरीन, कुछ जज्बाती जो मनाजिर थे वो भी देखने में नज़र आए, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि बाप जब भी बेटी से मिलता है या बेटी बाप से मिलती है तो इस किस्म के जो मनाजिर होते हैं या इस किस्म की जो सिचुएशन है वो बन जाया करती है। लेकिन अब क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं अपनी आवाम से, बेशुमार किस्म की, वो जब मैं सुन रहा था तो वो जज्बाती बातें कर रहे थे। तो मकसद ये है कि आप जज्बातियत को सामने ज़रूर रखें, आवाम को जज्बाती तौर पर मोटिवेट ज़रूर करें, लेकिन जो असल मकसद है कि आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी और भलाई के लिए आज से ये तहैया कर लें कि आपने ये काम करने हैं और मुल्क के लिए जो कुछ भी करना है मुल्क के लिए करना है। अपनी ज़ात के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, अल्लाह ने आपको बहुत नवाज दिया, आपने बहुत कुछ बना लिया, लेकिन अब खुदारा उम्र के जिस हिस्से में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आप हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोटो जो है वो आवाम की खिदमत का रखें, इससे बाहर मत निकलें। क्यों कि इसी में आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया भी संवर जाएगी, जो कि ऑलरेडी संवर चुकी है। क्यों कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपने लोगों में, अपनी कौम में और अपने रिश्तेदारों में। तो पहली ख़बर तो ये थी। दूसरी ख़बर ये है कि नाज़रीन, शेख रशीद जो हैं वो 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद नमूदार हो गए हैं। उनकी कल मैंने एक इंटरव्यू देखा तो उनकी जो कसम पुरसी थी, उनकी जो बदहाली थी, उनके जो हवास बाख्ता हुए थे, उससे ज़ाहिर हो रहा था कि जो चिल्ला उन्होंने काटा है 40 दिन का वो बहुत सख्त था। और अपने ज़ुबान से उन्होंने ये कहा था कि चिल्ला जिन्होंने कटवाया उन्होंने उन्हें बहुत मुश्किल में डाला। लिहाजा आप भी समझते हैं कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म हो गई हैं, अब लोगों को चिल्ला कटवाया जाता है और उसके बाद उनका इंटरव्यू जो है वो किसी न किसी जो फेवरेट चैनल है उस पर नशर कर दिया जाता है।
تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. لیکن شیخ رشید کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس تم تراک طریقے سے وہ ٹی وی پہ آ کے بات کرتے تھے، وہ ان میں گھن گرج، وہ گرم جوشی جو ہے وہ ان میں نہیں تھی. مجھے یہاں تک پتہ چلا ہے کہ اسد طور ایک صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ شیخ رشید کو انٹرویو کے لیے جب سما ٹی وی میں لے جایا گیا تو وہاں پہ ان کو باقاعدہ تھپڑ مارے گئے اور ان کی باقاعدہ طور پر انسلٹ کی گئی. تو ناظرین، یہ چیزیں، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ. اب یہ ایڈوائسز ہمارے پولیٹیشنز کو لے لینی چاہیے کہ آپ نے جب بھی حکومت میں آنا ہے، اپنی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کے قوت کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اور پھر ہی یہ جو ڈوبتی نیا ہے پاکستان کی، اس کو کنارے لگا سکتے ہیں اور اس قسم کے ظلم و تشدد سے بھی بچ سکتے ہیں. کوئی ایسی بات کرنے سے گریز کریں جو کہ عسکری اداروں کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ ادارے سارے ہمارے ہیں، پاکستان کے ہیں، اور ہمیں ان سب کا احترام کرنا لازم ہے. اگر آپ اپنے اداروں کا احترام نہیں کریں گے تو اس سے جگ ہنسائی ہوگی. اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ جو چلے کٹوائے جا رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا رویہ رکھا جا رہا ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں صرف یہ چتاونی دیتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب بھی جو شخص، جو پولیٹیشین اقتدار میں آئے، ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پیج پہ رہ کے کام کریں. اس لیے بات وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ وطن آ چکے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں اور کوشش کریں کہ حالات اور واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے جتنا میکسیمم ہو سکے ملک کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ جو خلفشاری ہے، یہ جو ملک میں افراتفری کا سما جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہی نواز شریف پاکستان میں آئیں اس کے بعد جو ہے ملک میں حالات جو ہے وہ دگرگوں ہو جائیں یا کھلبلی مچ جائے. اس سے بچنے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے ملک کے بارے میں سوچیں، اور ملک ہے تو ہم ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.